شہزاد اکبر اور عادل راجہ کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حکومت پاکستان کو حوالگی کے لیے کاغذات کے حوالے کیے۔ دونوں کو فوری طور پر پاکستان کے حوالے کرنے سے متعلق گفتگو۔ پروپیگنڈا کرنے والے پاکستانی شہریوں کے خلاف ٹھوس شواہد بھی فراہم کیے۔ محسن نقوی نے کہا دونوں افراد پاکستان میں مطلوب ہیں، فوری طور پر پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ بولے آزادی اظہار پر پورا یقین رکھتے ہیں لیکن فیک نیوز ہر ملک کے لیے مسئلہ ہے۔ بیرون ملک بیٹھ کر ریاست اور اداروں کی خلاف ورزی، بہتان اور ہرزہ سرائی کی کوئی ملک اجازت نہیں دے سکتا۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کو واپسی کے لیے برطانیہ تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ پاکستان اور کرغزستان کا تعلقات نئی بلندیوں پر لے جانے کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور کرغز صدر صادر یابروف کے درمیان ملاقات۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 20 سال بعد کرغزستان کے صدر کا دورہ خوش آئند ہے۔ کرغز صدر کا وزیر اعظم ہاؤس آمد پر شہباز شریف نے پرتپاک استقبال کیا، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مہمان صدر نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ کرغزستان کے ساتھ معیشت، زراعت سمیت دیگر شعبوں میں تعلقات کو بڑھایا جائے گا۔ 2 سال میں باہمی تجارت کو 20 کروڑ تک لے جایا جائے گا۔ کرغزستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ کرغز صدر نے کہا کہ دونوں ملک دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ تجارتی روابط میں اضافے کے لیے بزنس فورم کا انعقاد اہم ہے۔ اس وقت 12,000 پاکستانی طلباء کرغزستان میں زیر تعلیم ہیں۔ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان مختلف شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ۔ دونوں ملکوں کے درمیان ثقافت کے شعبے میں معاہدہ، توانائی، تجارت، زراعت، سیاحت، کانکنی اور جیو سائنسز میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ۔ الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج کے قیام کے لیے دونوں ملکوں کی کسٹم سروسز کے درمیان مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ بشکیک اور اسلام آباد کو جڑواں شہر قرار دینے کا معاہدہ۔ پاکستانی بندرگاہوں کو استعمال میں لانے سے متعلق باہمی تعاون کی مفاہمتی یادداشت بھی پیش۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور کرغز ثقافت، اطلاعات، کھیل اور امور نوجوانان کی وزارت میں اہم مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ۔ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان سزا یافتہ قیدیوں کے تبادلے کا بھی معاہدہ۔ صوبوں میں وسائل کی تقسیم کا فارمولہ طے کرنے کا مشن۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت 11ویں نیشنل فائنانس کمیشن کا اجلاس۔ 6 سے 7 ورکنگ گروپس بنانے کا فیصلہ۔ سابق فاٹا کے معاملے پر الگ سے ورکنگ گروپ بنانے کا بھی فیصلہ۔ NFC کا اگلا اجلاس 8 یا 15 جنوری کو ہوگا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریک نہ ہوئیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ آج سب یہاں کھلے ذہن اور بغیر کسی تعصب کے موجود ہیں۔ ہماری پہلی ترجیح ایک دوسرے کی بات سننا تھا۔ امریکہ میں گرفتار شہری پاکستانی نہیں افغانی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا کہنا ہے لقمان خان بطور مہاجر پاکستان میں کچھ عرصہ رہا۔ افغان شہری نے بیشتر زندگی امریکہ میں گزاری ہے۔ قانون سازی کا اہم مرحلہ۔ پارلیمنٹ سے منظور شدہ 7 بلز دوبارہ ایوان صدر بھجوا دیے گئے۔ مشترکہ اجلاس میں قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق سمیت 7 بلز کی منظوری دی گئی تھی۔ صدر نے پہلے اعتراضات کے ساتھ بلز واپس بھیجے تھے۔ پارلیمنٹ نے ترامیم کے ذریعے تمام اعتراضات دور کر دیے۔ ایوان صدر کو بھیجے گئے بلز اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے دستخط سے ارسال کیے گئے۔ صدر کے دستخط کے بعد 7 بلز باقاعدہ قانون بن جائیں گے۔ NCCIA افسران کے خلاف کرپشن پر درج مقدمے میں اہم پیش رفت۔ FIA اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے ڈپٹی ڈائریکٹر سلمان آوان اور سب انسپکٹر سالم علی کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کو FIA اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے گرفتار کیا۔ FIA اینٹی کرپشن سرکل دونوں ملزمان کو کل عدالت میں پیش کرے گا۔ ملزم محی الدین کو گرفتار کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گندگی پھیلانے والوں کو جرمانہ اور سزا ہوگی۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ اتوار کے روز بھی صفائی کے لیے عملہ تعینات کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ کہا پنجاب میں روڈز پر کوڑا کرکٹ پھیلانے والے 15 دن کے بعد قانون کی گرفت میں آئیں گے۔
पंजाब में अब कूड़े करकट से भी एनर्जी पैदा की जाएगी। रिवायती झाड़ू की बजाय सुथरा पंजाब के लिए जदीद मैकेनिकल स्वीपर इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए वस्त जनवरी तक जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सुथरा पंजाब की गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल मुतारिफ कराने का हुक्म दिया है। लोग ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें, इसीलिए जुर्माना ज्यादा रखा। कानून सोसाइटी को बेहतर करने के लिए बनते हैं, शहरियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून साजी जरूरी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। कहा कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से चलाते हैं, वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। आपने देखा रावलपिंडी में क्या हुआ, हादसे में 2 खवातीन जान से गईं। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद कर दी। कहा हुकूमत ने कानून बना दिया, इस पर अमल करें। आप कानून पर अमल दरामद की बजाय कानून खत्म करवाने आ गए। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी से मिलने की जिद बरकरार। 10वीं बार दाहगल नाके पर पहुंच गए। मुलाकातों की फहरिस्त में रुकने कौमी असम्बली शाहिद खटक और सूबाई वज़ीर शफकत अयाज का नाम भी शामिल है। अडयाला के गिर्द सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पहले ही दफा 144 नाफिज है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस की समात। अलीमा खान अपने वुकला के हमरा ATC रावलपिंडी में पेश। मुकदमे के 8 गवाहान भी अदालत में पेश हुए। वकील अलीमा खान ने कहा वुकला की हड़ताल के बाइस आज समात मुलतवी की जाए। हम अगली समात में हरजाना जमा करवाएंगे। केस की मजीद समात सोमवार 8 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध का नीपा चौरंगी मेन हॉल वाक़े पर बड़ा एक्शन। मुतल्लिका महकमों के जिम्मेदार अफसरान पर मौतली की तलवार चल गई। SSP ईस्ट को ओहदे से हटा दिया गया। SSP फारूक रजा को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत बरतरफ कर दिए गए। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गुलशन इकबाल के असिस्टेंट इंजीनियर राशिद फयाज फारिग। वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वकार अहमद मुअत्तल। नीपा चौरंगी पर 3 साला इब्राहिम मैनहॉल में गिरकर जाम भाग। इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर से मिली थी। सानहे नीपा के हम सब जिम्मेदार हैं। नीपा चौरंगी वाक़े में जिसकी गलती थी मुअत्तल हो गए। जिसको भी मैनहॉल के खुले होने का इल्म था वो जिम्मेदार है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा स्टोर के सामने पार्किंग की कोई ना कोई फीस ले रहा होगा। पार्किंग फीस लेने वालों को वो गटर नजर नहीं आया। हादसा होने के बाद किसी ने अपना काम नहीं किया। फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई नहीं की गई। अब जहां भी कोताही होगी जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में अब बसंत सिर्फ खुशी का त्यौहार होगा। बसंत मनाने में रुकावटें दूर की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद कराना जानती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि अवाम से यही कहूंगी कि पतंगबाजी जरूर करें, लेकिन धाती डोर का इस्तेमाल ना करें। पतंग और डोर के लिए QR कोड इस्तेमाल किया जाए। उधर पतंगबाजी की इजाजत से मुतालिक ऑर्डिनेंस लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबरा अजहर सिद्दीक ने दायर की। दरख्वास्त में नवाज शरीफ, पंजाब हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और IG पंजाब फरीक हैं। अफगानिस्तान को UN तंजीमों के कार्गोस की तरसील में सहूलत दी जाए। वजारत तिजारत का DG अफगान ट्रांजिट ट्रेड और मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन FBR को खत। कहा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कार्गोस गाड़ियों की तरसील की मरहलावार इजाज़त दी जाए। यूनिसेफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम UNFPA के कंटेनर्स की मरहलावार क्लियरेंस की जाए। पहले मरहले में खुराक का सामान ले जाने वाले कंटेनर्स की क्लियरेंस की जाए। दूसरे मरहले में अद्वियात और तिबी आलात वाले और तीसरे मरहले में तलबा और असातिज़ा के लिए किट्स वाले कंटेनर्स क्लियर किए जाएँ। कंटेनर्स को तूरखम और चमन बॉर्डर्स के जरिए अफगानिस्तान भिजवाने की दरख्वास्त की गई।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की रजिस्ट्रेशन के लिए अहकाम जारी। सिक्योरिटी इंतजामात और अवामी रहनुमाई के लिए खुसूसी डेस्क कायम किए जाएँ। नाजरा होम डिपार्टमेंट और मुतल्लिका इदारों को अफगान बाशिंदगान की बायोमेट्रिक तस्दीक की हिदायत। रजिस्ट्रेशन मुहिम के दौरान खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों के लिए अलहदा काउंटर्स कायम होंगे। फील्ड अफसरान को रजिस्ट्रेशन अमल में किसी किस्म की हिरासानी या गैर ज़रूरी ताख़िर न करने की हिदायत। उधर डेरा इस्माइल खान में पुलिस ने कानूनी दस्तावेज़ात न रखने वाले 16 अफगानियों को गिरफ्तार कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिरीन की वापसी से मुतालिक वफाकी हुकूमत के फैसले पर अवामी रद्द-ए-अमल। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों ने गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी के फैसले की हिमायत का इजहार किया। अवाम का कहना है वफाकी हुकूमत का इक़दाम मुस्बत है, गैर कानूनी मुहाजिरीन को वापस भेजा जाना चाहिए। वापस जाने वाले अफगान शहरियों के लिए कायम कैंप्स में रिहाइश और ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है मुहाजिरीन की वापसी के अमल में मज़ीद ताख़ीर न की जाए और तरीक़ा कार को मुनज़्ज़म रखा जाए। बच्चों से जबरी मुशक्कत, 15 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी तश्कील। मरियम औरंगजेब चेयरपर्सन मुकर्रर। मोहसिन शाहनवाज रांझा स्टीयरिंग कमेटी के शरीक चेयरमैन होंगे। कमेटी तमाम शोबों की मैपिंग करेगी, जबरी मुशक्कत लेने वाले शोबों का तयन करेगी। AI और GIS से मुंसलिक सूबाई सतह पर मरकजी डेटा बैंक बनाया जाएगा। कमेटी बच्चों से जबरी मुशक्कत के हवाले से नुमाया अजला, शोबों और इलाकों का भी तयन करेगी। कोहाट के लाची बाजार पुलिस स्टेशन के करीब फायरिंग, 4 अफराद जाम भग, 2 शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग 2 ग्रुपों के दरमियान हुई। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। चीन के इंतहाई सस्ते हाइपरसोनिक मिसाइल ने दिफाई मार्केट में हलचल मचा दी। आवाज़ की रफ्तार से 7 गुना ज्यादा तेज रफ्तार के हामिल इस मिसाइल का नाम सीमेंट कोटेड मिसाइल है। चीनी मीडिया का दावा है कि ये मिसाइल कामयाब जंगी आजमाइशों के बाद अब बड़ी तादाद में तैयार किया जा रहा है। इसकी फी यूनिट कीमत सिर्फ 99,000 अमरीकी डॉलर तक हो सकती है। और 2025 का आखिरी सुपरमून आज आसमान को रोशन करेगा। आखिरी सुपरमून या दिसंबर का कोल्ड मून पाकिस्तान में वाज़े देखा जा सकेगा। सुपरमून 5 दिसंबर की सुबह 4:15 बजे 99.8% रोशन हालत में उरूज पर पहुंचेगा। चांद का जमीन से फासला 3,57,218 किलोमीटर होगा। दुनिया भर में सुपरमून साल में 3 से 4 मरतबा होता है।